Hi guys, ayan, punta tayo ng salon guys. Let me show you kasi magpapa-facial tayo for today's video. Guys, papasok na tayo. Ayan yung pangalan ng salon nila, Relax Beauty Salon. Ayan, so let's go. Papasok tayo sa loob guys. Dito sa may tumama guys. Escucha un estruendo que viene de adentro. Pobre paloma, ahora lloras mi lamento. Ahora que el árbol ha caído y muerta la leña se ahoga en el fuego. Se me desnuda el dolor y el alma. A lo lejos el río, el amor se lleva. Noche y día, el amor se va. Noche y día, y el amor se fue. Hi guys, ayan, so paakyat na tayo kasi nagantay pa tayo ng 15 minutes. Mi Para sa vigilia se atin. acaba, apenas ya Ang no tawag dito. habrá. Quise borrar los recuerdos. Haircut nila guys. Se me desnuda el dolor y el alma. A lo lejos el río, el amor se lleva. Noche y día, el amor se va. Noche y día, y el amor se fue. Which room? There's something. Hey guys, ayan, finish na tayo magpa-hydra facial. Ganon din ang mukha natin guys. Ayan. So, hindi ko na pinakita kasi makikita yung mukha natin. Ayan. So, pero kuminis naman siya. Hello. Ayan. So, bababa na tayo. Hi guys. Ayan. So, nakatulog tayo for today's video. Relaxing yung hydra facial natin guys. And then, ayan. So, thank you so much. Pauwi na tayo. Bye-bye. Hi guys. Welcome again to my vlog. Ayan. So, pauwi na kami guys. Nandito na ako sa sakyan. So, ayan. May nakita kami doon sa sa daanan ng ice cream. So, ayan. Pumili kami ng ice cream guys. Tag 2 reals lang to guys. Pero masarap talaga siya. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye.